We love you, Father. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau ya Yesus. We love you, Holy Spirit. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Continue to teach us, Lord, Terus ajarilah kami ya Tuhan. and glorify your name in our lives. Kami memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. And we thank you, Father, in Jesus' name. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. 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 So, by God's grace, today the Lord focusing on what you believe in your heart and what you think in your mind. Jadi hari ini kita belajar tentang apa yang kita percaya dalam hati dan apa yang kita mengaku dengan mulut. That will dictate your spiritual life, Itu yang menentukan hidup rohani kami. either in defeat Dia dalam kegagalan or in victory. atau dalam kemenangan. Either living a sinner Hidup seperti orang berdosa or living a righteous life atau hidup dalam kebenaran and holiness. dan kekudusan yang Tuhan rencanakan. Because the Bible says without holiness, no one will see the Lord. Alkitab katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. So we saw in Proverbs, as you think in yourself, so are you. Jadi kita baca dalam Amsal tadi, cara kita memikirkan tentang diri kami, begitu keadaan kami. So if you think you're a sinner, Jadi kalau kita pikir tentang diri kita, kita orang berdosa, so you are a sinner. memang kita melakukan dosa And Jesus did not save you. dan kita belum selamat. But remember, the name of the Lord is Jesus. Tapi ingat, namanya Yesus. Why is his name Jesus? Mengapa namanya Yesus? Because he saves his people from their sins. Karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa. He saves. Dia menyelamatkan. So if you're not saved from your sins, Kalau kita belum diselamatkan dari dosa, there's something wrong. kita masih hidup dalam dosa. And it's not in the name of Jesus. Dan belum hidup dalam nama Yesus. There's something wrong with the way we think. Masih ada kekacauan dalam hidup. There's something wrong with the way we believe. Ada kesalahpahaman tentang iman, kepercayaan kami. So let's open to Romans 12, please. Kita buka firman Tuhan Roma 12. Verse Roma 2. 12. Ayat 2. Verse 1 and 2. Let's read two verses. Ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Amen. So yesterday we spoke about if you live according to Galatians 5:19-21 with the works of the flesh manifest in your life. Jadi kemarin kami belajar tentang dari Galatia 5 tentang perbuatan daging, perbuatan dosa dalam hidup. God said, if you practice these works of the flesh, you will not inherit the kingdom of God. Dan di dalam Galatia 5 kita belajar kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan itu, kita tidak akan masuk kerajaan Allah. And we taught how nobody can overcome the works of the flesh in their power. Dan juga kami belajar kemarin, tidak ada seorang pun yang bisa hidup dalam kemenangan dengan kekuatan diri sendiri. Even Paul in Romans 7 confessed his failure to overcome the works of the flesh. Dan dalam Roma 7 kita belajar kemarin tentang pengakuan Rasul Paulus, bagaimana dia sadar bahwa dia merupakan manusia. But he did not make excuses. Dia merupakan manusia celaka, tidak bisa hidup dalam kemenangan. He did not justify himself. Tapi Rasul Paulus tidak membenarkan diri. He cried to God. He cried for deliverance. Dia teriak pada Tuhan dalam Roma 7:4. Aku manusia celaka, siapakah dapat melepaskan saya dari tubuh maut ini? He cried in Romans 7:24, "Oh wretched man that I am, who can save me from this body of death?" Saya manusia celaka, kata Rasul Paulus. And when he cried in desperation, God answered him in Romans 8. Dan jawaban dari Tuhan di dalam Roma 8. And God showed him, if you live after the flesh, you shall die. Dan di dalam Roma 8 kita belajar kalau kita hidup menurut dosa daging, kita akan mati. But if you through the Spirit put to death the works of the flesh, you shall live. Tapi kalau dengan pertolongan Roh Kudus kita mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa, maka kita akan hidup. So there's power from God. Jadi tersedia kuasa Tuhan. To believe the word in my heart. Percaya firman dalam hati. And confess with my mouth. Mengaku dengan mulut. And speak in the name of the Lord Jesus Christ. Bicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I put to death the works of the flesh. Saya mematikan semua perbuatan daging, dosa. So when I speak the word according to what is written in the word of God, saya mengaku dengan mulut firman Tuhan. It is the Holy Spirit who flows. Maka Roh Kudus yang mulai bekerja with the word to perform it. Dan Roh Kudus bekerja berdasarkan firman untuk melaksanakan firman. So I don't trust in myself to do it. Jadi saya tidak berharap pada diri saya untuk melakukannya. I trust in the Holy Spirit who is in me and with me. Tapi saya harus berharap pada Roh Tuhan yang hidup di dalam dan melalui saya. That God gave me. Yang Tuhan berikan pada saya Roh Kudus. And God gave me His Word. Dan Tuhan juga berikan firman pada kami. So God gave me His Word and gave me the Holy Spirit. Jadi Tuhan memberikan pada kami semua firman dan Rohnya, Roh Kudus. And says now it's up to you. Dan sekarang terserah pada kita. To believe the Word in your heart. Untuk percaya firman dalam hati. And confess the Word with your mouth. Mengaku firman dengan mulut. And the Holy Spirit moves with the Word to perform it. Dan Roh Kudus yang bekerja melakukan mujizat-mujizat. So if you think you're a sinner, you remain a sinner. Jadi kalau kita anggap diri orang berdosa, memang kita tetap hidup dalam dosa. But when you believe God, the Father made Jesus Christ the Son, is sin for us. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan telah buat anaknya menjadi dosa untuk kita, who knew no sin, yang tidak mengenal dosa, that we might be made the righteousness of God in Him. Jadi Yesus dibuat dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. So when I believe God, saya percaya pada Tuhan, that He made me His righteousness in Christ. Bahwa Dia yang membenarkan saya dalam Kristus. Righteousness is imputed unto me. Jadi Tuhan membenarkan kami di dalam Kristus. To
to see this righteousness performed in my life, supaya saya menyaksikan kebenaran-kebenaran terjadi di dalam hidup saya, I need to confess what I believe. saya harus mengaku apa yang saya percaya. When I confess what I believe, Kalau saya mengaku apa yang saya percaya, the Holy Spirit fulfills it. maka Roh Kudus yang bekerja. If you don't confess the Word of God, Kalau kita tidak mengaku firman, the Holy Spirit can do nothing. Roh Kudus pun tidak bekerja. He can only perform the Word. Roh Kudus senantiasa bekerja dengan dasar firman, And not any word bukan sembarang firman, performs the Word of God. tapi firman Tuhan. So He works in cooperation with us, Jadi Roh Kudus dan kita mempunyai hubungan kerjasama in union with us. dengan suatu kesatuan dan persatuan. So God waits on us to believe Jadi Tuhan menantikan kita untuk percaya, and to confess what we believe of His kemudian Word mengaku apa yang kita percaya, and leave the performance to Him. kemudian menyerahkan mujizat perbuatan baik pada Dia. Is this truth clear to everyone? Apakah kita semua mengerti? Amen? Be bold, be loud. Boleh jawab, boleh bicara. Amen? It's important to speak with a loud voice. Penting kita jawab kalau ada pertanyaan. That scares the devil. It scares the devil. Katanya iblis jadi takut kalau kita mengaku firman. Because the devil is afraid of faith. Karena setan takut pada iman kita. It scares him. Menakutkan, iman saudara menakutkan iblis. Because if he can take faith from you, Jadi kalau iblis bisa curi iman dari kita, he can overcome you. dia akan mengalahkan saudara. But if you hold on to the faith, Tapi kalau kita tetap berpegang pada iman kepercayaan kita continue to believe, dan tetap percaya continue to confess, dan tetap mengaku, the word of the Lord is the sword of the Spirit. mengaku firman Tuhan yang merupakan pedang roh. So when you confess the word, the sword goes out of your mouth. Mengaku dengan mulut berarti pedang roh yang bekerja. Therefore you have a sword to fight the devil. Dan dengan firman kita mengalahkan iblis. And the devil is defeated and destroyed in Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus kita dapat mengalahkan iblis di dalam hidup. Therefore I believe in my heart Jadi saya percaya dalam hati what God said, through the Spirit I put to death the works of the flesh. dan saya harus mematikan perbuatan daging dalam diriku. So I believe it, I speak it, I put to death in Jesus' name the works of the flesh. Saya percaya dan saya mengaku dengan mulut dan mematikan perbuatan daging di dalam hidupku. And Galatians 5:24, Galatia 5 ayat 34. those who are Christ have crucified the flesh with affections and lust. Galatia 5:34 katakan yang di dalam Kristus telah menyalibkan perbuatan dan hidup lama. So I believe God's word Saya percaya firman in my heart, dalam hati, I confess it with my mouth. mengaku dengan mulut, In Jesus' name I declare, dan dalam nama Yesus saya menyatakan I am Christ's. I belong to Christ. saya milik Kristus. And I crucify the flesh, the affections and lusts. Dan saya menyalibkan daging segala perbuatan dosa. When I confess my faith, Mengaku iman kepercayaan, the Holy Spirit flows with it and fulfills it and performs it. kemudian roh yang bekerja. Amen? So now, the flesh does not control me. Jadi sekarang bukan daging dan dosa masih menguasai saya. The life of the flesh and the lusts and passions and works of flesh have been destroyed. I crucified them. I put them to death with the Spirit. Karena perbuatan daging, dosa-dosa dalam hidup, kita harus matikan. What is dead? Tidak lagi hidup dalam diri kita. What is dead can produce fruit. Kalau sudah mati, memang tidak ada lagi berbuah kan? Kalau pohon sudah mati, tidak ada buahnya.
So there's no more works of the flesh in my life. Jadi di dalam diriku tidak boleh lagi dosa masih berfungsi. And my body I present to God as a living sacrifice. Dan hidupku, tubuhku, saya harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup lagi kudus. Roma 12 ayat 1. Holy, acceptable to God. Yang menyenangkan hati Tuhan. Where He is happy to dwell by the power of the Holy Spirit more and more. Supaya Tuhan senang tinggal di dalam diriku. Amen? Amen. Now I need to continue. He said, don't conform to this world. Dan Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, jangan kita pikirkan seperti dunia pikirkan. Because all your life your mind was programmed according to the world. Jadi otak pikiran kita sudah dijadwalkan, diprogramkan oleh dunia. According to the culture. Diprogramkan kebudayaan. According to the school. Diprogramkan berdasarkan pendidikan. According to the television. Dan diprogramkan oleh televisi. According to the dramas you watch on TV. Dan drama-drama yang kita saksikan di televisi. According to magazines. Dan majalah-majalah yang kita bacakan. According to radio yang kita dengarkan. All your life, the devil used these means to program your mind. Seumur hidup, maka iblis menggunakan semuanya itu untuk programkan pikiran kita. So God says, don't conform to this world anymore. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Who is the prince of this world? Siapakah yang pangeran dunia ini? Siapa yang mengatur dunia ini? Iblis, Satan. So when you conform to the media of the world, jadi kalau kita menjadi serupa dengan dunia, you're conforming to the enemy. Kita ikut cara iblis. So it's your choice. Jadi pilihan kita to close the door against the enemy. Kita tutup pintu terhadap iblis, tidak mengizinkan dia masuk hidup kita. Open the door to the Word of God. Dan buka pintu hati terhadap firman Tuhan. And allow the Word to start renewing your mind. Supaya firman dapat memperbaharui budi kita, pikiran kita. So God says, be ye transformed by the renewing of your mind. Jadi Roma 12 ayat 2 katanya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. So if you want to change and be transformed to be like Jesus, jadi kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, you need to renew your mind. Kita harus memperbaharui pikiran. And how do I renew my mind? Jadi bagaimana caranya saya memperbaharui pikiran? I don't depend on my understanding. Saya tidak boleh bersandar pada pengertian. I depend on the Word of God to believe in my heart. Saya harus berharap pada firman untuk merubah pikiran saya. And to confess with my mouth. Mengaku dengan mulut. The more I believe the Word and confess it, jadi semakin saya percaya pada firman dan mengaku firman, the more my mind is being renewed. Semakin pikiran saya diperbaharui. I start thinking like God now. Dan saya mulai memikirkan seperti Tuhan. Because I believe God. Karena saya percaya pada Tuhan. I agree with God. Saya menyetujui firman Tuhan. I agree with the Word of God. Saya menyetujui seluruh firman. So my mind gets renewed. Jadi pikiran saya diperbaharui. The more my mind gets renewed, jadi semakin pikiran diperbaharui, the power of God comes to transform me. Maka kuasa Tuhan merubah karakter dan hidup saya. To change me to His image from glory to glory. Supaya saya menjadi serupa dengan Kristus dari kemuliaan pada kemuliaan. As we read in 2 Corinthians chapter 3. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. And the last verse. Or you can read 17 and 18 please. 2 Korintus 3
ayat 12, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. So notice in verse 18, Jadi kita perhatikan dalam 18, we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. The word of the Lord is the expression of the glory of the Lord. Firman Tuhan merupakan suatu kenyataan dari Tuhan. So when the blinders are removed, the veils of blindfolds are removed from my mind, my heart, Jadi selubung atau sadar ya, selubung sudah dipindahkan dan kita mulai mengerti. and I start focusing on the word of the Lord, Dan kita memandang, kita memperhatikan firman, believing it continuously, kita percaya terus-menerus pada firman, confessing it, mengaku dengan mulut firman, my mind gets renewed, maka pikiran saya diperbaharui. and I start getting transformed, changed to His image, from glory to glory. Saya mulai diubah, kata ayat 18. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory, I am being changed to His image. Dari kemuliaan pada kemuliaan saya diubah oleh roh Tuhan. And who affects the change in me, the transformation? Who produces the change? The Bagaimana transformation. akibat? Apakah akibat daripada perubahan dalam hidupku? Holy Spirit. Who does it? Siapa yang melakukan perubahan dalam hidup kita? Firman Tuhan. God. No, read again, verse 18. Ayat 18. Who's changing me? Siapa yang merubah aku? The Holy Spirit. Roh Kudus. Amen. He's the one who does the performance. Roh yang mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Amen. Amen. But how does he do it? Jadi bagaimana caranya Roh Kudus mengubah kita? Through the word. Melalui firman. But the word has to be believed in my heart and confessed with my mouth. Tetapi firman harus saya percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Are you getting it? Mengerti? If someone here does not get it, raise your hand. Kalau ada yang belum mengerti, angkat tangan. I'll be happy to explain. Supaya saya ulang. Please don't be embarrassed, don't be shy. Jangan malu-malu. Kalau belum jelas, angkat tangan. Saya akan ulang. We love you, we are here to serve you. Karena kami datang untuk melayani. So I'm not here just to do a duty, I'm here to love you and serve you. Jadi saya tidak datang sebagai kewajiban. Saya datang untuk melayani, mengasihi dan melayani. This is strong meat for the mature believers. Memang ini ajaran cukup mendalam untuk orang yang sungguh percaya. But also can produce maturity in believers as they believe it, receive it. Jadi dengan percaya pada ajaran ini, maka semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan. So I'm very happy to explain again if you still didn't grab it. Jadi saya senang mau menjelaskan sekali lagi kalau masih ada yang belum mengerti. Because this is a very powerful weapon of the Son of God. Karena firman Tuhan adalah senjata Allah, pedang roh di dalam tangan kita. To destroy Satan, the kingdom of Satan. Untuk membinasakan, menghancurkan iblis, pengaruh iblis dalam hidup. And establish the kingdom of God Supaya kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan jadi dalam hidup. in us and through us. Supaya kehendak Tuhan jadi di dalam dan melalui kita. In earth as in heaven.
seperti di surga, begitu pun di dunia. The time has come for the kingdom of God to advance, Jadi kita harus mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia, for the will of God to be done on earth as in heaven in Jesus' name. supaya kehendak Tuhan jadi di dunia seperti di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Anybody doesn't understand yet, please raise your hand. Kalau ada yang ada hal-hal belum jelas, silakan angkat tangan. Amen. So now we go back to the example of devil putting symptoms of sickness and disease. Jadi sekarang kita kembali kepada tanda-tanda sakit penyakit, The doctors confirm the symptoms, dan dokter telah buat laporan, and ask for lab reports to confirm more. dan laporan dari laboratoria juga menyatakan demikian. So all these are facts the devil presents to you to believe. Jadi semua merupakan fakta-fakta yang iblis mau kita pegang dan percaya pada fakta-fakta itu. So you go by these facts, the facts, because when the doctor does, no, I'm not saying that doesn't the doctor, please pay attention. When I speak a word, Kalau kita mengaku firman, when I'm not going to say that, after I apply to myself. saya sekarang bicara tentang diri sendiri. When I speak a word contrary to the word of God, Kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan firman, the devil is using me, influencing me to speak what is contrary to the word of God. maka iblis yang gunakan saya mengaku sesuatu yang tidak berdasarkan firman. You understand now? Mengerti? I'm not saying the doctor is instrument of Satan. Saya tidak katakan bahwa dokter adalah alat iblis. Don't misunderstand me. Jangan please. salah paham. No. Bukan. Doctors can be a blessing of God. Karena dokter jadi berkat Tuhan. But doctors are still practicing medicine. Tapi dokter-dokter memang cari duit untuk melaksanakan itu pengobatan, dan So they try this medicine, they try the other medicine. jadi mereka coba obat ini, coba obat itu. But no one can heal you but God. Hanya Tuhan bisa menyembuhkan kita. Okay. My focus here is Jadi fokus saya what the enemy uses of facts bahwa musuh bisa pakai fakta-fakta tertentu, uttered by others, dibenarkan oleh orang lain lagi, even sometimes believers, bahkan kadang-kadang orang percaya menyetujui fakta-fakta itu, to affect his work. itu Affect his work. His work. the devil's work, Yeah. untuk meyakinkan apa yang setan mau mengerjakan. You understand me? Now, these facts Fakta-fakta ini uttered by others, yang dikeluarkan mulut macam-macam orang, even lab report, bahkan dokter atau laboratoria, even what uttered by the doctor, apa yang dokter katakan, to establish his work. In Book of Acts chapter 10, Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul pasal 10 verse 38, ayat 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Please focus on the word here. Kita fokus pada firman Tuhan. Jesus healed all that were oppressed by the devil. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Did the Bible say Jesus healed many who were oppressed by the devil? Apakah firman katakan Yesus menyembuhkan banyak orang yang dikuasai iblis? What is written here?
Apa yang firman di sini? What does God declare in His Word? Apa yang Tuhan katakan di dalam firman? That Jesus healed all that were oppressed by the devil. Bahwa Yesus menyembuhkan semua yang dikuasai iblis. So, sickness, disease are oppressions of the devil. According to the Word of God. Jadi Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakit yang disebabkan oleh iblis. This is what the Word, I go with the Word. Ini kata firman. I don't go with my understanding. Saya tidak bergantung pada pengertian saya. I listen to God. Saya baca firman. I let the Word of God dictate to me. Supaya firman Tuhan yang bicara pada saya. Therefore, I believe what God said. Saya percaya apa yang Tuhan katakan. That's why I speak what God said. Dan saya ungkapkan apa yang firman katakan. So I need to be healed from the oppression of the devil. Jadi saya perlu disembuhkan oleh kuasa iblis. Now, in my life, Jadi dalam hidup saya, I had a problem in my blood. saya mempunyai masalah di dalam darah saya. And of that problem was uric acid. Uric acid. Asam manis. Apa? Asam urat. Asam urat penyakitnya. And that used to go very high in my blood. Dan sangat tinggi di dalam pengedaran darah saya. That can hurt the liver, the kidneys, and the joints. Itu menyakiti lever dan seluruh tubuh kita. It was so high, the pain was excruciating in my joints and my feet especially. Dan saya sangat sakit dengan asam urat itu. There were times I had to walk with a walking cane, Kadang-kadang saya harus jalan kaki dengan pakai tongkat. if not crawling. Dan begitu sakit. And the doctors said, Dan para dokter katakan, this has no healing. tidak ada kesembuhan bagi kamu. The lab report Laporan dari laboratoria proved the existence of it. juga membuktikan bahwa saya memang sakit asam urat itu. And the doctors confirmed there's no healing for it. Dan dokter juga meneguhkan bahwa tidak ada kesembuhan bagi saya. This is in my life. Itu dalam hidup saya. Now, I had people pray for me, Dan saya didoakan oleh orang. anoint me with oil. Dan saya diurapi dengan minyak. I still did not experience healing. Dan saya mengalami kesembuhan. And they used to bring me medicine in big bags. I had lots of pills of medicine in a plastic bag. Dan saya selalu bawa banyak pengobatan, macam-macam obat untuk penyakit saya ini. That I had to take every day. Setiap hari saya harus minum obat itu. And if I didn't take it every day, Kalau saya tidak minum obat itu, I suffered a lot. saya sungguh menderita. So one day I was with Jesus praying, Jadi satu hari saya sedang berdoa, talking with the Lord. saya berbicara dengan Tuhan, And I said, Lord, dan saya katakan, Tuhan, you want your son to take medicine all his life? apakah saya harus minum obat sepanjang hidupku? I heard the voice of the Lord. Saya dengar suara Tuhan. He says, no, I healed you. Bukan, saya sudah menyembuhkan engkau. Righteous anger rose in me. Dan saya agak marah sedikit. And I looked down. Dan saya tengok ke bawah. In the name of the Lord Jesus Christ, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I rebuke you and bind you, devil. saya ikat roh jahat yang mau mengganggu hidup saya. Pick up your garbage and send it to get out in Jesus' name. Saya usir roh sakit penyakit dari hidup saya dalam nama Yesus Kristus. That was in June 1st, 1995. Itu terjadi 1 Juni tahun 1995. Since June 1995, I did not take any medicine. Sejak bulan Juni tahun 95 saya tidak pernah berobat lagi. And hallelujah, I am healed. Saya kehilangan segala sakit penyakit, kuat di dalam Tuhan. Glory to God. Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. The devil oppressed me. Setan yang berikan opresi pada saya, tekanan-tekanan. The devil confirmed the symptoms. Dan itu kenyataan juga diteguhkan oleh dokter.
The doctors are not God. Dokter bukan Tuhan. God bless them. God bless them. Tuhan memberkati para dokter. They try to help humanity. Mereka berusaha untuk bantu masyarakat. Some of them really want to serve and heal. Dan ada juga yang dokter yang baik sekali yang menyembuhkan. And God have mercy on the others who want to make money. Tapi ada juga dokter-dokter yang hanya cari duit. But in my life, Tapi dalam hidup saya I had a lab report. dapat laporan laboratoria. I had a doctor's report. Saya dapat laporan para dokter. And I had a choice Dan saya punya pilihan to submit to these reports and these facts, untuk percaya pada laporan-laporan itu semua or believe the word of God. atau percaya firman Tuhan. The Bible says, let every man be a liar and God be true. Alkitab katakan manusia pembohong, tapi hanya Tuhan yang benar, tidak pernah berbohong. You're free to agree with me or disagree. Jadi apa saudara setuju atau tidak setuju? But I know the word of God. Tapi saya kenal, saya tahu firman Tuhan. I believe the word of God. Saya percaya firman Tuhan. And I keep confessing the word of God. Saya mengaku firman Tuhan. And I leave the results to God to perform it. Dan pelaksanaan saya serahkan pada Tuhan. Because God cannot lie. Karena Tuhan tidak berbohong. God is true. Tuhan yang benar. His word is truth. Firman-Nya benar. It endures forever. Tidak pernah berubah. So I encourage you. Saya mendorong saudara-saudara, Receive the anointing of Jesus. terimalah urapan dari Tuhan. And in the name of Jesus, be free from every oppression of the devil. Dan dalam nama Yesus kita usir segala roh jahat yang mau mengganggu kita. I made my choices. Saya sudah memilih. You're free to make your own choices. Saudara pun boleh memilih. I don't dictate my faith on you. Dan saya tidak memaksa saudara untuk memilih. I teach you the word of God. Saya mengajar firman. And if I spoke any word contrary to the word of God, Dan kalau saya mengeluarkan satu kata bertentangan dengan firman Tuhan, don't just disagree, come and reprove me. tolong menegur saya. Come rebuke me. Boleh tegur saya. I invite you to rebuke me if you hear from me any word contrary to the word of God. Saya mengundang saudara-saudara menegur saya kalau saya keluarkan kata-kata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Like King David said in Psalms, Seperti kita baca dalam Mazmur, let the righteous rebuke me. supaya orang yang benar bisa menegurkan saya, kata Raja Daud. It is oil on my head, I will not refuse it. Jadi firman Tuhan dalam hati dan hidup saya. I love to be corrected when I'm wrong. I love to be corrected when I'm wrong. Saya senang juga ditegur kalau saya bersalah. I need the conviction of the Holy Spirit. Dan saya butuh Roh Kudus dalam hidup saya. And anytime the Lord says to me, you're wrong, Jadi kalau saya bersalah, saya sangat senang kalau ditegur. I choose to fall on my face and repent. And ask Saya for forgiveness. langsung akan bertobat. I have nothing to guide me but the Word of God. Yang menjadi dasar saya adalah firman Tuhan. I have nothing to lead me but the Word of God. Hanya firman Tuhan yang merupakan pegangan saya. And I keep contending by faith for the Word of God. Dan saya berharap dengan iman pada firman Tuhan. I don't always see the performance of the Word right away. Kadang-kadang tidak langsung kita melihat Tuhan bekerja. Some words I've been waiting for years for its performance. Kadang-kadang kita berdoa dan kita harus menunggu jawaban dari Tuhan. But I refuse to lose faith. Tapi kami tetap harus beriman pada firman. I refuse to lose hope. Jangan kita kehilangan pengharapan. I choose to hold on to my Lord. Kita harus pegang pada firman sebagai dasar hidup kita. I choose to hold on to His Word. Baik, firman Tuhan menjadikan dasar yang teguh dalam hidup kita. Because without the Lord and His Word, I am lost. Karena tanpa firman kita kehilangan jalan, kesasar. He is my life. Firman adalah terang hidup kita. And when I speak to you, I don't speak from my head knowledge. Jadi kalau saya bicara, saya tidak bicara dari otak saya. I speak from my heart, from my life. Saya berbicara berdasarkan firman. Because by the grace of God, Karena melalui anugerah Tuhan, I suffered it. I suffered it. Yes. saya telah menderita, I experienced it. saya telah mengalami, And I'm living it. dan saya sekarang hidup dalam Tuhan. By His grace. Oleh karena anugerah, By His grace and mercy I stand. karena rahmat dan anugerah Tuhan, saya sembuh.
You agree or disagree, I love you. Kalau saudara setuju atau tidak setuju, saya tetap mengasihi saudara. But I challenge you. Tapi saya menantang saudara, Focus on the Word of God. kita harus fokus melihat pada firman Tuhan. Agree with the Word of God. Kita menyetujui firman Tuhan. Take the sword of the Spirit Kita harus ambil firman sebagai pedang roh and fight the good fight of faith. dan berperang dengan iblis yang mau mengganggu kita. The good fight of faith, you war with the Word of God. Jadi kita menggunakan pedang roh untuk melawan iblis. That is your sword. Ini satu-satunya senjata kita, itu pedang roh. And the sword you have to hold very tight. Dan kita harus pegang betul-betul pada firman. If I give you the sword, Kalau saya berikan pedang saya, take it. silakan ambil, So if you hold it like this, hold it. pegang kuat. He's holding the sword, right? Dia sedang pedang roh. I try to take it from him. Tapi saya tidak bisa ambil dari dia karena dia pegang teguh. That's what the devil wants, Jadi Tuhan mau supaya kita pegang pada firman. to make you doubt it, Jangan ragu-ragu terhadap firman. to hold it lightly. Jangan pegang sembarangan. But God said, no, hold it firmly. Harus kuat sekali pegang pada firman. Don't let the devil drop it from your hand. Jangan sampai firman jatuh dari tangan, pedang jatuh. Don't let the devil steal it from your hand. Jangan orang lain ambil pedang roh dari kita. Hold it firm. Pegang teguh. Contend for the faith. Kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai alat. Always. Senantiasa kita pegang pada firman. Always believing in your heart. Selalu percaya dalam hati firman. Confessing it with your mouth. Mengaku dengan mulut. Even if it's contrary to all that you believe in your mind. Bisa saja bertentangan dengan kepercayaan manusia. Even if it's contrary to your experiences and your intellect. Mungkin bertentangan dengan pengalaman saudara. Please. Kami mohon. Put your intellect to the cross to die. Kami harus mematikan segala perbuatan daging pada salib. Let your mind be renewed Supaya memperbaharui pikiran kita. by the power of the Word of God. Dengan kuasa roh kudus, firman. Only when we believe and speak it Kalau kita percaya dalam hati, lantas mengaku dengan mulut. and contend for the faith, Dan kita terlibat dalam peperangan rohani. we shall see the glory of God. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. And He alone receives all the glory. Dan hanya Tuhan yang harus menerima segala hormat dan kemuliaan. I didn't speak from my mind. Saya tidak bicara dari I pikiran, spoke from my heart saya bicara dari hati. because I know what I suffered. Saya tahu apa yang saya menderita sendiri. Since June 1st, 1995, Sejak Juni 1995, the symptoms came back to me from time to time. kadang-kadang ada tanda-tanda lagi, tanda-tanda penyakit masuk hidup tubuhku. The devil different times tried to steal my healing from me Karena setan juga mau curi kesembuhan ilahi saya. because he comes to steal and kill and destroy. Karena setan datang sebagai pencuri, mau membunuh, mau membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. And the trials were excruciating pain. Dan kadang-kadang kita rasa sakit. One time the symptoms lasted 24 hours. Kadang-kadang pernah satu perasaan sakit selama 24 jam. Another time 1 week. Another time for 1 week. Dan lain kali saya sakit selama 1 minggu. Another time for 40 days. Pernah juga hampir 10 hari. And I cried to God, what's happening, Lord? Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan apa terjadi? I had, Lord, shall I go to the doctor? Saya laporan dokter, I said, no, I healed you. tapi Tuhan katakan, bukan, saya sudah menyembuhkan engkau. Another time the pain was so much, Lord, shall I go to the hospital? Dan lain kali saya sebenarnya mau masuk ke rumah sakit. No, I healed. Lewat penderitaan dan sakit penyakit. The Bible says in 1 Peter, the fire of the trials purifies our faith. Jadi dalam 1 Petrus Tuhan bicara tentang pencobaan-pencobaan yang menguji iman kita. So I had a choice Jadi saya punya pilihan, to hold on to my Lord pegang pada firman, and to His Word, mengaku firman,
Content for the faith. dan terlibat peperangan rohani, Despite the pain and symptoms. biar ada tanda-tanda sakit dalam hidup Or give up. atau lepas putus asa And say, sorry Lord, your word doesn't work anymore. dan katakan, Tuhan, firman-Mu tidak lagi berkuasa dalam hidupku, And depend on the doctors dan hanya berharap pada dokter and the medicine. dan berharap pada pengobatan Because God failed me. karena Tuhan gagal. God forbid. Semoga tidak demikian. He never failed me. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya, And He will never fail me. dan Tuhan tidak akan gagal dalam hidup saudara. He always has a purpose. Tuhan selalu mempunyai rencana. And the devil will test your faith. Dan To test your faith, to steal it. The Lord purifies our faith. But the devil is when you proclaim faith, the devil wants to challenge you. jadi iblis selalu mau mengganggu saudara. He wants to challenge your faith. Dia mau menantang iman saudara. To steal it and get it and destroy it. Iblis mau datang pada saudara, membinasakan, membunuh, mengganggu. And the Lord will allow him. Dan kadang-kadang Tuhan pun mengizinkan iblis mengganggu kita. What the devil meant for evil to destroy me. Jadi saya mau menghancurkan hidup saya, God meant for good to save me, save others. tapi Tuhan lebih berkuasa dari iblis. Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau menyembuhkan saya, menjadi berkat bagi orang lain. But every time I embrace that cross and die to myself, Jadi saya harus mati terhadap diri sendiri. I always experience the resurrection of Jesus' life and power take over. Dan kalau saya menyangkal diri, saya selalu mengalami kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Thank you for your patience with me to listen to me so far. Terima kasih saudara sudah dengar pelajaran firman. Everyone has a measure of faith. Dan kita semua mempunyai iman. I present you the word. Saya sampaikan firman pada saudara. The choice is yours. Pilihan pada kita. Let's stand up and pray. Mari kita bangkit berdiri. Heavenly Father, Bapa surgawi, I believe in my heart. saya percaya dalam hati, I confess with my mouth. saya mengaku dengan mulut, I obeyed you. saya sudah mengabarkan firman, I spoke what you told me to speak. saya sudah kabarkan apa yang Tuhan pesan, I spoke what you gave me utterance of. dan saya sudah menyampaikan firman pada jemaat, I leave the results to you, Lord. dan semua hasil saya serahkan pada Tuhan. I ask you, Father, Saya mohon Tuhan for the grace to confirm your word in everyone that heard it. supaya Tuhan meneguhkan firman di dalam hati kami semua, Renew the minds, Father. supaya kami memperbaharui pikiran kami, May we all behold your glory with open faces. supaya kami semua memuliakan, melihat kemuliaan Tuhan, May we all be changed to the image from glory to glory. supaya kami semua dirubah oleh kuasa Tuhan, hidup dalam kemenangan By the power of your Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. See what you have done. Apa yang Tuhan telah mulai, Tuhan akan menyelesaikan. Seal your words, your teaching, Firman-Mu, ajaran-Mu yang benar, with the blood of Christ, with the Holy Ghost. dan dengan darah Kristus menyucikan kami semua. And I call forth your word to succeed and prosper in what you send it. Dan saya mohon Tuhan yang memberi hasil pada penyampaian firman. According to your word, will not go back to you void. Karena firman tidak akan kembali hampa. So I commend your sons and daughters to you, Jadi saya serahkan semua jemaat-Mu ini pada Tuhan, and your word and the works of your hands. dan segala pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami serahkan hanya pada Tuhan. Give the increase to your words, bring them to completion. Supaya Tuhan menyelesaikan apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup kami. And I give you alone all the glory, honor, praise, and thanksgiving, Father, in the name of the Lord Dan Jesus. saya hanya memberi segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. God bless you all. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.